the white city of Algiers, capital of Algeria. For more than 10 years, this country was totally isolated from the world, and it is only a few years ago that the most cruel religious fanatism ended here. More than 120,000 people were killed. The country was for years paralyzed. Buses and trains were bombed. Today, passengers can board a train without any fear. In the years of terror, all foreigners had to escape the country. French and English were, according to the terrorists, the languages of the non-believers. Speaking or teaching it would make you ready victims. All men not having a beard would be treated like the enemy, ready to be killed. And an unveiled woman was a target too. Whole villages were exterminated by fanatic Islamists. In those days, people taking a train would buy just a single ticket, as you never knew if you would ever return. الحمد لله دوك راهم نورمال ما حتى مشكله. فوتنا واحد الديسيني فريمون مره هذيك المرحله كنا نخرجوا من الديار سولو تور. سيتو لي تران دو نوي. سولو تور. كي نخرج من الدار ما كانش اللي يقول لك راني نخرج سالم، زعما كنا نولي سالم للدار. وهاد الايامات الحمد لله في هاد الايام الحمد لله لي فواجر ماشي دون تران ولو كان كاين دي تران راهم يوصلوا حتى 18 تلمسان يا با بروبليم. بصح هذيك لا ديسيني اللي فاتت فوتناها فريمون كاتاستروفيك. والله سي مالو حكيت لك قلت لك اش غادي نقول لك سي مالو شويت منها هذيك الايامات الكحله. هذيك راه ديسيني فات كحله واش غادي نقول فيها الناس ماتوا فيها راحوا صافي بليزير ماني زعفان مع الشعب هذا ياك وخدمتي نفتخر بها. لا مساعد انا مساعد زعما نلقى اللي عندهم معرس با بروبليم بين ذاك العرس ولا تكون عند الجنازه عندهم الجنازه هانيه اش غادي نوجههم الجنازه قل زعما اش غادي نقول لك لازم ندخل نضحك للدار ما ندخلش زعفان. لو كان سيبون نكون زعفان نقعد في قهوه حتى من تروح عليا ذاك الزعاف ندخل للدار باش ندخل الضحكه باش ولادي يتلاقوني زعما قال كان خدام وخدمه مليحه. Between 1991 and 2002, special terror cells named the Wings of Death killed thousands of people, especially women who didn't live strictly according to the rules of Islam could freely be raped and killed. في لوبيتال بليده كنا دوزيام اني ميديسين été en TP, TP qu'on a la partie pratique, le module. A été alerté. On a des femmes, des bébés, des enfants, des vieux. Fait des sachets. C'était vraiment قداش تشوف فيه بحال هكا كيما هكا انا واحد من الناس دو فوا ولا تخوا فوا انا جيتي اوسبيتاليزي باسكو ما نقدرش انا نشوف حاجه كيما كالدم تشوفي لها ما نقدرش نسيبورتي هذيك الحاله اللي وصلنا ليها كيف الانسان ولا يقتل هو الانسان يقتل ونعيشوا حياتنا مالغري لي بروبليم مالغري الاخر نعيشوا حياتنا ونبينوا لهم كاين هادو الناس اللي راهم حابين يطيحوا لهم باللي ما يديروا والو مالغري هكا ما يديروا والو باسكو اوني لا بور نوتر بيي سي لا جو. ندير التران كي نوصل للشلف شغل نرتاح فهمت شغل الطريق كاع وانت خايف وين فهمت
التاريخ كامل تا شاهد خايف. حنا مع الخدمه تالي شغل صعيبه. شغل حنا قاسنا بزاف صح. قلنا نخدموا خاطر. شغل ما يخافش تيرو ما يخافش البومبا تيرو ما بالكش باسكو tu n'as pas un ennemi tu sais pas شكون l'ennemi ديالك. Tu as compris. On n'a pas un autre pays, la France, on fait la guerre avec elle. Tu sais pas, tu marches, il y a une bombe في la presse, ماشي dans le train, même برا. La veille derrière, une bombe, un train voyageur. Le destination جيم اسمه من الخميس مليانة سور الجي. ما بين السمار وباب علي. افيك لا تيراي لو ترا عرفت لا لي مور. شغل لا جوناس تاعنا كاع راحت. 91 92 انا كان عندي 22 سنة. لاج دو 28 شغل والو ما هذيك لا بيريود شغل ما عشناش لا با فيكي يا الناس تاع كاع باردي راح ثاني. A lost generation. 10 long years, Algerian people suffered the bloody and cruel terror of religious fanatics who aimed at an Islamic republic. Snipers terrorized the capital, towns and villages all over Algeria. Children too were kidnapped and murdered. Drinking or selling alcohol would lead to death penalty. It's over, but not forgotten. تروح في طاكسي حمبابك الجي اورو 7 8 انت في طاكسي هكذا سي با سا تبع انت تركيلي كافيتيريا صافي بليزير وكما نقولوا الوقت ماهوش كيما بكري كان الجي اورو يدير 8 9 دقيقه يدير 6 تما دوك صافا الحمد لله تحسنت الحاله فيها وصافا ديجا الجيري قاست بزاف دونك كيما نقولوا كيما دوكا راهي ان شاء الله تريح هكذا واش نقدر نقول. خرجوا قانون باللي ما ديريش حجاب تموتي. داروا كاع شريط حجابات نصهم داروها على جال كرهات. تنزل لك فيه قلت لك دي فوا يديروا قتل جماعي يدخلوا القريه هكا قرى دوك القتل الجماعي ما يجوا يلحقوا الحكومه وكاع حتى يسيبوهم كاع مقتولين. فهمتي كيف مجازر صغير طفل مراه تمشي تسيبي راس معلق نورمال. فهمتيني تمشي هكا تسيبي راس معلق في بيتزيريا ولا في كاش بلاصه ولا تسيبي راس في قهوه ولا زعما انت كي قاعده في راني تخرجي هكا تسيبي راس معلق حداك. شحال من بنات جوارينا كانوا يجيو خارجين الخدمه يسيبوا رساله يروحوا يتغشوا. حدا بجوارينا لحد الان مازالت مرضت. كنت تفكر مهديه كنت تفكر ذاك الاخر مرضت تاع الصح شعال باسكو قاعده هكا حتى صابت راس تاع جارنا محطوط. طفله شابه يدوك للجبل طيبينهم وفهمتي كيفاه ويسبوك فوتوا زعما الا كانوا مش عارف 20 ولا 20 كامل زعما يسبوك. مرت راجل يدوك ما يحترموا والو ما همش ناس والله. هذوك يستاهلوا جهنم خالدين لنا فوق موا بيان سور. بقات فينا ديك ديك القتيله وديك الصوالح بقى فينا الخوف. فهمتيني صح دائما تبقاي تفكري زعما واش داروا كامل ديجا هكا قلبك يضرك صاي سي بون. ماشي لا ليبرتي زعما نديباسي لي ليميت بصح عايشين يلبسوا بيان يخرجوا يحوسوا نجمعوا. انا وحده من الناس في كارطيه نسكن في كارطي نلبسوا بيان نخرج انا وصحاباتي عندي لي زامي زعما هكا باغ اكزومبل نكون في لاري يجي انا مي عنده طوموبيل انا ما عنديش ذاك الكومبلكس زعما يوصلني يقول لي نوصلك نورمال ايبا ولاد الكارطي ماشي مليحه هذيك علاه تركب في الطوموبيلات. فهمتي كيف عندهم
التخلف باسكو ما نكذبش عليك انا وين نسكن في شلف صغيره ماهيش كبيره دخل فيه بزاف بصح كاين ديجا هكا مش عارفه انا 27 ولا قابض الحيط يقعد هكا قابض كارو تي هذه لبسه انتيا وكنت تهضري معاه مالكياي يبغي يضربك فهمتي كيفاه عندنا لي ظاهره في شلف والله العظيم نولي نستدفر على كاع الا لبستي سروال مزير هذاك خير ولا شخص فهمتي كيف العقليه انا المره اللي فاتت كي هبطت للشرف ضربت ان جيب ميني وكنت بيان ستيكي قالت كي هبط واحد الناس في القهوه جا داروا لي صافوا لي والله العظيم باسكو ما تخالفين ما يلبسوش وانا نلبس انا معروفه في الماك كنت روحي يقول لك هذيك ماهيش اللي خاويه باسكو انا نلبس. The terror ended officially in 2002. The killers have been offered amnesty if they would leave their arms in the mountains. Extremist opinions are still widely spread. فالمرأة تنزع الحجاب وتنزع لباس الإسلام عن طريق اتباع شهوات نفسها طريق النساء. فالنساء لهم طريق واحد فقط جاء به الإسلام هو طريق البيت. عن طريق البيت فالنساء يتغيرن فقال الله سبحانه وتعالى في حق طريق البيت وقرن في بيوتكن فبعد هذا الآية قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمكوث في البيت هذا حجاب للمرأة فإذا خرجت خارج البيت تحجبت إذا خرجت خارج البيت هي تحجبت فعن طريق البيت تتحجب المرأة. اخترت حياتي j'ai pas resté avec cette famille j'ai sorti hors de cette famille j'ai choisi tu vivre avec moi ou je divorce j'ai déménagé كنت ساكنة بني ساف après j'habite maintenant à Mostar j'ai loué un appartement j'ai laissé une très belle villa rien que de sortir de ces problèmes c'était dur au début oui c'était dur mais maintenant ça va il n'y a personne qui peut me dire de faire ça ou de ne pas faire ça. Je suis libre maintenant. J'ai sorti de cette famille. Je vis seule maintenant. Je ne vis pas avec eux. J'ai toujours vécu dans une maison moderne. Et au début, je n'ai pas pu vivre la vie avec eux parce qu'ils n'aiment pas une femme qui sort, qui ne met pas de voile et tout. Mais j'ai choisi que je vis ma vie. Puisque mon mari il accepte ça, je le fais. J'aime bien cette vie. ما عجبهمش الحال. Voilà. ما عندهمش علاقة بالمحافظة ولا الإسلام. C'est la jalousie qui lui pousse de m'insulter ما عجبهمش الحال تاعي يحبونيش كما قلت Ça a commencé par la journée puis ça s'est diffusé à travers tout le monde mais nous étions les plus touchés on avait peur de prendre les bus, d'aller au marché. Les endroits publics. On évitait toujours les endroits publics. On avait peur quand on trouvait un petit sachet ou bien une boîte. On se demandait toujours. Donc, c'est quoi? Voilà, puisqu'il y avait plusieurs fois des bombes. On faisait confiance à personne. C'était le conseil des parents. Ne faites confiance à personne. Même si vous dit que je connais votre père ou bien. Ne faites confiance à personne, vous devez aller à l'école et revenir. Quoi d'autre? Ne prenez rien du tout, ne prenez aucune chose d'un inconnu. Ne parlez à rien, c'est interdit. C'était de l'enfer et on n'avait pas le droit de parler. On avait peur.
Si on parle, quelqu'un nous entend, et ben nous serons la cible, nous serons ciblés. Mais maintenant, tout a changé. Ça va. Ça va, on va bien, on voyage. Quand il fait nuit, on n'a plus peur. On sort à des endroits qu'on n'avait pas le droit d'y aller. Quoi d'autre? C'est plus comme avant. C'est ça. Le temps a changé. C'est la date de naissance, l'anniversaire, disons, de notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, en tant qu'Algériens, on fête ça par des pétards. Par exemple, on fait des bougies, on allume des bougies, on fête par des pétards. Parfois, on confondait avec des balles, l'autre fois. Mais maintenant, c'est bon, quand on entend des pétards, c'est bon. L'autre fois, il y avait des balles, on était effrayés, il fallait se coucher, il fallait... Bon, quand on est petite, quand j'étais petite, personnellement, je cherchais, à ma place, je cherchais l'endroit qu'on ne va pas me trouver. L'endroit, je cherchais à trouver un endroit qu'ils vont pas, même s'ils vont rentrer à la maison, ils vont pas me trouver. Je voulais creuser dans la terre. Pourquoi on va pas? Vous voyez, même si je parle maintenant, etc., au fond de moi, j'ai peur. C'est vrai. J'ai peur, même quand vous me posez des questions, même quand je parle, au fond de moi, puisque une personne déjà traumatisée, on ne peut pas le guérir. Même si on parle et on parle, on a toujours ça enregistré dans notre mémoire. Vous voyez, quand on voit un danger ou bien, toujours le réflexe revient et c'est ça. Ça va, Marouane. C'est le chef de l'Élysée. C'est le chef. C'est le chef de service. On a beaucoup appris de cette expérience. On a appris à regrouper notre force. Au lieu d'avoir peur et de rester au point, il faut affronter. Par exemple, j'ai un problème, je dois l'affronter, je ne dois pas me cacher, je dois pas... C'est ça, un problème dans la vie. Disons, j'ai un problème, je dois l'affronter. C'est tout. Donc ça nous a rendu un petit peu courageux. Puisqu'en restant les bras croisés, je ne ferai rien de ma vie. On n'a qu'une seule vie, il faut en profiter le maximum. Donc j'essaie de profiter le maximum. Et même ce qui m'a aidé, c'est que les choses ont changé. C'est plus. Donc la mentalité a changé, même la situation a changé. Donc ce sont des coups de pouce. C'est ce qui me pousse vers la réussite, disons. Et pour poursuivre ce que je veux. Pour atteindre ce que je veux. Bon, personnellement, j'aimerais bien vivre ici. J'aimerais bien rester dans mon pays, puisque je le trouve. Malgré que certains... Bon, il n'y a pas de pays sans problème, ça c'est clair. Mais on peut en passer. Vous voyez, j'aimerais bien réaliser mes objectifs dans mon pays. Et j'aimerais bien réussir dans ma vie. Je vois que notre pays va de plus en plus vers la prospérité. Voir des voisins et des voisines assassinés, par qui? Parfois par un voisin, parfois par un fils. On a vu un fils tuer sa mère ou sa sœur. Mais on se disait, mais pas possible. Le peuple algérien est devenu fou. Et ça, nous avons vu des choses qu'on ne peut pas définir parce que ça nous a marqué. Non, mais bon, Dieu merci, tout ça est fini. Pour nous, c'est du passé. Oui, puis nous regardons l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Heureusement, pour moi, la meilleure leçon qu'on peut tirer de ces années noires, c'est que dans le monde, l'Algérie n'est pas seule. Et l'Algérie ne doit pas s'isoler pour rester seule. Bien au contraire, elle doit donner l'image réelle de ce que c'est l'Algérie. Vous savez, et la communiquer avec le monde entier. Et ce terrorisme porte beaucoup plus préjudice à nous musulmans qu'aux autres. Parce que
il est fait au nom de l'islam. Et ça nous touche et puis ça nous fait mal, ça nous fait mal. C'est ce qu'on nous a appris. Moi, ma mère est illettrée. Elle nous a quand même appris la religion musulmane, mais une religion de paix, une religion de tolérance, une religion d'amour entre voisins, dans la famille. Et puis même, on voyait quelqu'un tomber dans la rue, on courait tous pour voir ce qu'il avait. On nous a toujours appris ça. Et puis on s'étonne de voir que la religion est utilisée à des fins peut-être politiques, je n'en sais rien. Et qu'ils leur permettent, enfin, ils se permettent au nom de cette religion de massacrer, de tuer. Et ça rend le croyant et le musulman profondément malheureux. Et puis on n'arrive pas à comprendre. Quelquefois on se dit, où ces gens-là ignorent et n'ont aucune notion de ce qu'est l'islam. À travers moi-même, je découvre un petit peu mon pays puisque je fais le train. Je fais le va-et-vient. Donc je découvre mon pays. Je trouve très beau d'ailleurs. Mon pays est très beau. Je suis très contente que mon pays progresse. Et je crois qu'il y a beaucoup d'avenir dans mon pays. Je vois que tout progresse, pour la politique, le social, D'abord, il n'y avait pas le bonheur, il n'y avait pas le sourire. Il n'y avait pas le sourire, il n'y avait pas le bonheur. Et les gens se posaient des questions. Il y avait quelque chose dans l'air. Mais on attendait toujours qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Je pense qu'on est plus fort avec ce qui s'est passé. On se sent plus fort. Et je pense que dans l'avenir, ça sera meilleur. Tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont pareils. On doit donner et on doit recevoir. Quelle que soit la religion, quel que soit le pays, quelle que soit la contrée. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut communiquer avec le monde. C'est tout à fait normal. Voilà. Sinon, je ne vois pas. Il faut être ouvert avec le monde. Il faut communiquer, il faut donner, il faut recevoir. Ce passé a été dur, mais maintenant on essaye de positiver, on essaye de tourner la page. Je pense que la page est en train de se tourner. Et effectivement, ça a été très dur, mais on essaye de tourner la page, on essaye de passer à quelque chose de plus intéressant et plus optimiste, comme on dit. Voilà, ça. Il ne faut pas rester à broyer du noir, autrement on ne va pas s'en sortir. Voilà. C'est vrai qu'il y a des familles qui ont été très traumatisées et qui sont très touchées et très blessées. Nous compatissons avec leur douleur de tout notre cœur, mais il faut avancer. Il faut avancer, il faut essayer de positiver tout simplement. Voilà. I arrive in Oran. No bomb attacks, no snipers anymore, no fear. As if nothing ever happened. How monstrous this era must have been.